تصوفنا تقديم هدي نبينا وسنته الغراء ذات الفضيلة. تصوفنا فيه التوسل باسمه بقصد مسمى الاسم أسمى وسيلته. تصوفنا عند العبادة رؤية بنور فؤاد نور ذات البصيرة. تصوفنا توحيد ذي العرش خالصا. تصوفنا توحيد ذي العرش خالصا وسيلتنا المختار رأس الأئمة. تصوفنا أوراده ذكر حزبنا مضاعف أجر من نصوص صحيحة. تصوفنا دوما سلوك وتزكية ورؤية قلب للحروف الجليلة. تصوفنا قطع المريدين للحجب يقودهم ذو النور شيخ الطريقة. تصوفنا حب وعلم مع العمل وإخلاصه لله رب البرية. تصوفنا علم المريد بنفسه وبالرب مع علم الطريق المنيرة. تصوفنا الإحسان والسلم والعطاء وتعليم علم موصل بمزيته. تصوفنا قلب وروح وسره كدائرة من حول قطب محيطة. تصوفنا نوع مصفى ومصطفى وسهل سريع السبق باد الأدلة. تصوفنا مطلوبه القرب والرضا وما بعده فضل وإسداء منة. نتيجته الإلهام والكشف والرؤى مواهب أخرى من منيل الأرضية. تصوفنا يأبى القنوط رجعه لدى الحال أرجى الآي من بعد خيفته. تصوفنا ينفي الحلول الموحدة نفى شطحات الوحدة المستحيلة. تصوفنا ينفي الحلول الموحدة نفى شطحات الوحدة المستحيلة. تصوفنا التقوى وطي المسافة. تصوفنا التقوى وطي المسافة ومعرفة المولى وعلم الوسيلة وعلم مزال مع مضاف مغير إلى القرب من بعد الهوى والخطيئة وذكر بمأثور بقلب موجه إلى الله موصوف الأسامي العظيمة. معلمنا رباه أنطقه العلي بأسمائه ضمن تصوفنا جاني جمال إلهنا. تصوفنا جاني جمال إلهنا إلى الحب يدعو كل نفس مطيعة. وكل جمال في الخلائق مظهر ومجرى جمال الله رب الخليقة. عبودية الإسلام سير البداية عبودية الإحسان شاو المسيرة. عبودية الإسلام سير البداية عبودية الإحسان شاو المسيرة. وأختم بالتسليم بعد صلاتنا على أحمد الهادي وآل أجلة. بيت مغأن الدور كريم أن يكا يردو كان يسيد كل ولي باتما مغمغتمنا كان بلا علي ولي فانفاني على كجوم باولو نبنا مغو جيدي كالا كوك حقيقة يرفو مغو يي كي شمبو من كان باتشامان لابوسلي با دونجو لابوسلي با كي شمبا لا كي على ما ديرك وكرا مغو بابي وكوكا عقيدة شني
karamɔgɔ ni mɔgɔw tuguni ko i ka taa sira hakika a sɛbɛn n'i sara wasa kɔnɔ taa ɲɔgɔn sɔsɔ caman kana taa i kɔfɛ n'i y'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ caman kɛra karamɔgɔ caman kɔfɛ an yɛrɛ ma k'a la ko faamu a ka taa sira ye jumɛn ye o tuma ale bolo ala ye kelen de ye wa wala fɛn bɛɛ ye ala de ye wa a ka akida bɛ cogo di ɲɔgɔn sɔsɔ cayara wa ale to wujudu de dɔn wa est ce que fɛn bɛɛ ye ala de ale bolo wa kumaw cayalen bɛ i ma fɛn kelen de fɔ k'a walawala ka sɛbɛn ka t'u bolo n'i tun y'o kɛ dɔrɔn n'u ɲɔgɔn sɔsɔ u bɛ taa dayɛlɛ karamɔgɔ yɛrɛ min ma filɛ nin ye mankan bɛ ban ala ka limaniya d'a ma nin ye wajibi de ye an tun y'a daminɛ fɔlɔfɔlɔ la bɛti fɔlɔfɔlɔ la k'a fɔ tasawufuna ka sofiya nin bayitu yɛrɛ to de ko tasawufuna a tɔgɔ yɛrɛ gansan b'a yira e ka sofiya ye bon o b'a yɛrɛ ja sofiya ka ca sofiya kɛcogo a ka ca sofiya kɛcogo a ka ca ala ka limaniya d'a ma tasawufuna o kɔrɔ ye anw ka sofiya kɛcogo n'i y'a kɛra ko na anw o kɔrɔ ye i b'a sɔrɔ a kɛcogo ka ca bon ni mɔgɔ min b'a fɔ anw ta kɛcogo ye jumɛn ye karisa fana ta kɛcogo ye jumɛn ye don min fana ta ye kɛcogo ye jumɛn ye i b'a fɛ ka bɛɛ ɲɛɲini mais i b'a fɛ ka na anw fana ta ye kɛcogo ye jumɛn ye an y'an ta sɛbɛn ka tila k'a kɔrɔ fana fɔ o tuma yɔrɔnin kelen i b'a dɔn ninnu ka sofiya ye nin de ye ani sariya bɛ ɲɔgɔn ta wa wala ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta nin sofiya fɔsɔn jumɛn ye yani sira suruman de don wa wala sira jan de don wa est ce que nin de ye kuma ye ala ka limaniya o tuma kuma filɛ ko tasawufu na an ka sofiya tatbiqu ko ka pratique k'a kɛ k'a fɔ kuma la kuma b'a don o don nɔnɔ tɛ ka pratique ruhi sariya ni an ye nin kɔrɔ fɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ farikolo b'a la ni b'a la sariya fana farikolo b'a la ni b'a la i b'a sɔrɔ silamɛw tilalen bɛ ka kɛ tilayɔrɔ dama dama dɔw ye fanga dɔn sariya farikolo la donc mankan bɛ k'o nɔfɛ donc mesiko kumaw farikolo kumaw de bɛ tuma bɛɛ bonsiko kumaw de bɛ yen nɔ kurusi ka dan ɲa i y'a faamu i bolo minɛ i bolo jigin i y'a faamu farikolo sanfɛla nin kumaw o de kuma ka ca fan dɔw fɛ i y'a faamu lagosili tɛ hakikaw de don parce que bɛɛ ɲɛ b'a mankanw na bɛɛ ɲɛ b'a mankanw na fanba bɛɛ dulonnen bɛ farikolo de la i bɛ kuma caman ye wajulu kɔnɔ i yɛrɛ b'a fɛ nin kuma ɲɛsilen bɛ yɔrɔ jumɛn na a ɲɛsilen bɛ ni de la wa a ɲɛsilen bɛ dusukun de la wa a ɲɛsilen bɛ éducation spirituelle de la wa wala a ɲɛsilen bɛ non a farikolow de kan donc an ka branche ye an bɛ basi farikolo kan dɛ mais an ka sosu de tɛ an bɛ farikolo fɔ an b'a ka hakɛ tanga sariya ye min fɔ a la an b'a kɛ k'a dafa mais an ka surufi to ye an ka surufi ye min ka girin farikolo ye n'o ye dusukun ye jɔn y'o kɛ jɔn y'o fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a ko inna fil jasadi mudghatan idha saluhat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ألا وهي القلب هي على كذا كان هالشيء قريب مو بالتملسون كلي كشان في الآخر قاتل هي على كذا كو فريقله يربى يركل بي نو كلينينا فريقله بينينا ناكل نينا فريقله بينينا كل بيسون كاتميك مين فندري من نات نينا بيت فريقله بينينا نانينا فريقله بينينا كورة كيلو ni be kitabu dilan a dilan dusukun dɔrɔn kan ni b'i ka wajibi fanba bɛɛ ka kɛ dusukun kan dusukun ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais kuma tɛ kɛnɛw kan ka caya o tuma an bɛ sanfɛla de kan dɛ n'o tɛ ni kuma cɛra dusukun kan o kɔrɔ ye an jiginna ka taa hakika yɔrɔ la ni de fɛ ko hakika yɔrɔ dusukun alqalb ni ko dɔw ma dusukun yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ o de y'a dama ko caman b'a fɔ de ko sogo min bɛ numan bolo yan ko de tɛ non 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 silamɛya bɛ ka dusukun ko ye non non nɔrɔ dɔ de bɛ dusukun kɔnɔ ye lumière dɔ de bɛ yen chaleur dɔ de bɛ yen lamarikan dɔ de bɛ yen tic 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 dɔ de bɛ yen nin secret saba in de n'i ye de ɲɛɲini k'a lɔn a b'a fɔ i commencer ka sira minɛ k'a ɲɛɲini k'a lɔn k'a pratique daminɛ e de commencer k'i sen la sisan nɔ ala kɛra ka a ka janibu ruhi fanfɛla i y'o minɛ ala kɛra ka partie min bɛ wele ko a partie spirituelle de i taar'o fɛ sisan mais e ma dusukun yɛrɛ kɔrɔ la fɔlɔ bon mouvement min bɛ tic tic e se k'o kɔrɔ fɔ bon chaleur in yɛrɛ bɛ e taara k'o fɔ chaleur yɛrɛ bɛ yen chaleur nin a bɔra min e m'o si ɲɛɲini mais gaz min bɛ yen n'o ye lumière ye o bɔra min e ma si nin ɲɛɲini ka ɲɛnamaya kɔnɔ e ko k'e ye ala kɛra ka sira minɛ i ye fan dɔ de minɛ sanfɛla de minɛ mais ala kɛra ka janibu ruhi i b'i fɔ dusukun na i ma taa o fɛ o bɛ mun fɛ
ni se ka chama fo diskunna ko re talo na ni se ka chama fala ka wala ka ni sabade wala mo yo ko ya nyani ala kan fara amin ya rabbal nyani ko ako haqiqati shari'i Allah ko wodi na ko shari'a ni wodi ala ka shari'a ire haqiqan donc fen be a haqiqa bi fen be a haqiqa bi ko jabul dawma wodi domina ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buguri muta aya fili kafiruma aya famu buguri mugu taraka ira makta kata fu kafiru ka ranna kata do unya dawla unyawni ko ube bojola wadi ado sekero la do bo san hakfa fla de beno san fe bulli we ala kira ka bonni o zahiri o ya famure ala kira bonni mi ka sanfe o te haqiqai o yekena mala ame bonni mi yekena ka ko zahiri kene ka bonni ba bugri mu talo kafiri mais bugri mu yere amaso ngabi parce que nanye bugri fila kanga bindi mais bugri mu talo ta ki kile ka ta fo kafuru ka yola ka do nyawla ko jawli o keni o ala ka bonni donc ala ka bonni to ko haqiqa bonni ala ka tani bo zahir bonni de wadi to ala da kuma Muhammadu ma ako wa maramaita ima bonni ke o in tamamina ramaita ye bonni ke eteo walakin Allah ngasam to ko Allah Muhammadu rama wadi bonni e bonni ke de mais bonni ke la tumbi e ta tumbi sanflat la na dani tama ade dai ko ya be binya et puis ati te kafru ma wa betata wala fonya betana ita mais ti kle kafru ma kata fulo roja kata dunya ula ka be jawli shekero la o te ka bonni ay jawi différence zahir de haqiqa ça año ka cha la kale bana damma abi ko ni ere fa ko lo sesa ko zahir dronde ko inni ni o di haqiqa parce que simple ni avec bara 55 a bara ni bébé bo a bara ni man ben susu bo boro minare wona to ko haqiqa to te ñek fle fle la taw wote haqiqa yo dafle kumala wote haqiqa yo fle fle medical wote haqiqa yo bolo bilam galasa wote haqiqa yo sende kanga tama wote haqiqa yo ni ben bébé la tama to ko ni wote haqiqa yo ودي حقيقة كم سوفيره ودي حقيقة دو أنك سوفيان جولنده شريعة حقيقة عشان فلا ينتهي عشان فلا نامبو بارفوق عشان دانا نانك سوفيته لا أمبو بارفوق عشان دانا ودو بابا تقولي هذه كسالي دبا فيره أفرفلد أنا كرايا كتشوتي ودي تقولي أو لا تراني نبي نيكسونك أنا كرايا كسونك تشوتي نبينا دهالي واجبك أنا كرايا تاكي جودي نبينا دين برا فنفنك أنا كرايا تاكي جودي وده كل كتوم أنا كرايا ويظاهرني نعم يا فهم هل نبدو نيجي الماميدي نعم ina fo nit ma siga so nit mi doga be harabu ko ntum be jiro fo mo ba ko rose ko est ce que ne be fara ka ngala kira joro la fo be jiro Allah mi harabu ara ala kira joro di e jonye ke be ti jala kira joro la o ko be sel ala kira baka botu ke tugutu aka nyina ma yako fika taw de fe Allah ibe kuma taw de dabla fika un tange fika un tange an ka tasira fi ko de ko boy mo ka tasira njopolo ala kira ka tasira ala kira yake tugudu woni ngalike halu ma kika tasira yi tasira be ka tara tala Allahu akbar يدي كل سنة حقيقة كبارك السنة ما أنبا ظاهر جماعة الحقيقة وديا على كذا تنبي وليد وتلاقي كذا أيافهموا كدسكون يشي على لا كقولي على لا كموت السنة ولا إذا كسر كل كير فانفلين دي وعلى كذا كوفر فلان أمبي كان كباز الدول يهودي الله على بس لا فانفلان أمبو كه يانكال لا يني يكو كسرني وكان شيء حقيقة فانفلان بكه كظاهر كسنة سانفلاك كشريعة سانفلاك فوق سيرجع نقال إني جمانية سنة سانفلا شريعة برالي كان سيرجع أكان الشريعة كلي حقيقة ما جاء الشريعة حقيقة بي سنة فنا حقيقة بي دين حقيقة بي تبع حقيقة بي دو أن كان دنيا بلي أن كان دفن سانفلا ما حقيقة يوريك تاي كي كتكلم فيها كيسمو كما إني مكمل كلي يورو sama ta gafe ai da zan mara wa furo kuma ko bar wannan kuno ko da bankan ka kenan ko bar go falin do ibani ro atin man kan ba ke ni fan ta ko kare ba fu kan yo ko te jamanen ko ya ko man kan be fa ambe on ya ya Allahu akbar
ay lo ni ala kaliman ya indi kumay ni difference daw ma fel na haqiqati katla ka example daw aw be kan ka shega example ke ni daw ma sana fi haqiqa la na ni ni dara sa ko yuri haqiqa mai ay be mun defo ikan kallo na fara ni sai haqiqa mai ikan ka shega lo na fara ni sai jelo fa haqiqa ya mai as so passement do ta bebe du fembe haqiqa yoro mi a fen pisan be boro mina a kifere be boro mina para fe be ka bebe boro ke mina wodi fen haqiqa ila jera donc sharia la haqiqa ou be wasi sa anka haqiqa anka dikuru min ga gilanda dikuru be anda bena so mo baytu fulana na sisa ngati لا إله إلا الله 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 ويانغا نمرو أيه وكبوا هم بيستن دينك مغفين يا فرا يونكا لا إله إلا الله كريم بيكا فيدا لك لمن يالك كوالك وكبوا دينك مغفين دينك مغفين بتقولكم نانتي دوتا كدوتوري أمبا بيركا يونغا مدوكا بوندو يا أمبا بيتا يونغا ففون يندو نينتي أنتي تو فوكا دانسا أمبا بيتا منينكا بوا بي لا إله إلا الله لا إله إلا هو من فين سبب باكو أفضل درون ترى كدالا درون ترى كبراتيك فين سبب تقول لا إله إلا الله ما يوصف بابي أبو حنيفة ثاني الإمام توجه كو خلينا جلا بسكون مفروض كل كوباي ونصير ما دوما نور ولا بسكون كسان كدالا كفو على بي وكرول باد بي woti halna na tasuma kono kada ka amanyu manke kan yana maya kono liman yani be atatu tasuma kono abada abambo ikituma dola fana liman yani gansa ka bala fuye pese kan ya fara tal da ko liman ya kam liman ya dalal ka bala bulo donya fala kala dia yakhruju min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman الله أكبر لمن يكون عن مثقال الذرة من حكي دوكو أتوم حكي لمن يباتي بسكنا ما شاء كدوكم من كو هل يدون تسمع كنو يتطوع كنو لمن ينكم على بودي في لذلك يسمى باباهنا كتيد الجنة يجمع فقطاشي فيه على كرابيا على كرابيا هذه شيطانكم يخرج في باب تسمع كنو قتال جنكم الله أكبر على كرابيا صلى الله عليه وسلم بخاري كنا مسلم كنا حديثة كمان دين حديث الشفاء على كرابيا سنة لهم بقوة جمال قابل أو دلوك أفتاو لبولي وتي حديث وتي شفاء في الكبرى وتلا كذا كسرول دوم باوتيوا أو بتسمع كرot نمنا بيتندري كنا وبني على بافوي كلو إيبي ينفو محمد أبي نبي يميني أبي ديبابي ni daraja malo dina kono ka seyro dola bi am bi defle bi bi daraja lo bi abe jorle be fi kene bi mo girna ka adam ke o yaara ni girna ka tanu o yaara ni girna ka ta ibrahim o yaara ni girna ka ta musa o yaara ni o sara isa o yaara ni na muhammad ko muhammad yu atari timri allah taala allah kene pere bi ko ko do sallallahu alaihi wa alihi ni so hada al maqam al mahmud ne anka sufiya bi rande no fe anko munna alay min di ala kiram ya anka sufiya ni abi yangin abi ya susu bi dia munna min place bani ka ne bi bedan est ce que drama far ko ka baradla wala drama éducation spirituelle ani côté spirituel ani tarbiyatu ruhiyya aka janib ruhi o barada ta drama antara ko ne daire antara sura jaga ka janib ruhi ni yo barali buri place bayin dam ka wuri dugu place mo be sinola ki wajhtu wajhiya ki disku nyashi ala laka ma ala fe ki ka jonya la mo be sinola ka tasali bayde ay biska sale ko ka ala ko nyonya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an fi batlani الركوع وفي الركوع من كنيه إياك نعبد عن بني بسرده أمنا سجود من كنيه يبقى كنا إياك نعبد عن بني كان كني بسرده يبقى فاتحة من كرانيه إياك نعبد عن بني كان كني بسرده فاتحة كرانيه يبقى سورة من كرانيه إياك نعبد عن بني بسرده يا يبقى فين كأبين عن إياك نعبد بين ذاك الله أكبر جوت لا في على كرب السليم
وريت على كوما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قرآن هي حقيقتي دين يفوتوا دي بكان كمو موتي دين ما نفس دين حقيقة هل فراجون منامي هل يقول بكان كإسلاميات كنبي ندالين بلا والله مية دين حقيقة ينبوك وبعد دبلك بإسلاميات شكا شتالا أفوتوا دي من بكان كمو فقوك كفر كمو كدين توجنا ودي إسلاميات ودي إسلاميات يغنتي هذا هو الدين ما يبغى على كم بالو يا أكو محمد ما ومن الليل السوف لو فيه قرأت لي فلاتي لي فلاي بيت لي فلات بكدرين نانك دينك يبتاجي هذا يولا يبكر أورغانيزي يبكر بك مو بكليك أنا كيسون بروبلم بنا باف على ما كره جاري بنا بكليك مو كبر شوف تلبى يعني سو منا كوفنا كابيلا كسنغو على قوة من الليل السوف لا فنافع فتهجد ولي كان فلاك جدي كتوكا سنو يقول لك سنو يقول سنو كتلاك ولي كسليتك على باتو تقول مو بس يرب بس ولي متولى يبي يسكون يسي على لا سود وكلو فدي على كم مواهب بينا كده وتتلف لا تدي توجر مو بجيرنا تمامنا جري واتي تما i parti dogolen be sumaya nyo faw yo do i parti dogolen be sumaya voilà i parti minnu bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ girin na ni olu ka baara jɔ tuma min na o tɛ sunɔgɔ waati ye wa bon parti bɛ min dogolen min na olu b'u ka baara daminɛ ni y'o exemple d'aw ma ka caya o tɛ wa n k'i ma ka ɲɛkisɛ to filɛli la dusukun ta ka baara yɔrɔ dɔ b'a ta ka baara kɛ ka da to kuma la ka tulo to mɛli la ka bolo to i bɛ magala fɛnw na ka sen to a bɛ kan ka taama taama puissance ba dɔ b'i kɛrɛ kɔnɔ o bɛ to birilen tɛ ale ta ka di a tɛ utiliser a tɛ baara kɛ ma fa bɛ sunɔgɔ m'o fana ni min fɔ cogo min na o ka fɔ ten a t'a ka baara de kɛ a t'a ka baara kɛ ale tɛ sunɔgɔlɔn dɛ min tɛ sunɔgɔlɔn ni tɛ sunɔgɔlɔn dɛ min tɛ dumuni lɔn min tɛ manamanakan fɛ a sen t'a si la ale lumière belebele de ni dugukolo ni n'a tun tɛ farikolo kɔnɔ n'a ye filɛli kɛ a bɛ fɔ dugukolo dan ye fɛn t'ale kun bɛ n'a k'a bɛ taa fana ko t'a kun bɛ a bɛ bɔ tan de k'a fɔ k'a fɔ i bɛ taa bɔ da fɛ o bɛɛ a bɛ farikolo kɔnɔ de voilà n'a bɛ filɛli kɛ n'i sera fana k'i to farikolo kɔnɔ k'a labɔ i b'a lɔ sisan i bi mɔgɔ o karamɔgɔ o de tɛ ko waliya yɛrɛ a gundo bi yan de ko tɛ sunɔgɔ la n bɛ n farikolo n bɛ n to farikolo la sisan nɔ ka nin bɛɛ ka baara jɔ filɛ ɲɛ ka filɛli n b'o jɔ da ka filɛli mɛli n b'o jɔ tulo ka baara n b'o jɔ mɛ n bɛ to ka fɛnw nɛnɛ a ka n b'o jɔ n tɛ kuma tuguni n tɛ n bolo maga fɛn na kabini i ma sa fɔlɔ i sigilen yɛrɛ gansan i ma sunɔgɔ fana parce que saya ye fila ye saya belebele o y'i taalen ye kuɲɛkisɛ la saya dɔgɔmani don o don i bɛ sa ka tila ka wuli mɔgɔ mɔgɔ sigara sa la danga de b'i nɔfɛ don o don ala b'i faga de saya yɛrɛ de don mɔgɔ bɛ saya min kɛ bɛ o yɛrɛ de sunɔgɔ ye don o don anw taalen Gardaya Algérie an taara séminaire dɔ la yen nɔ karamɔgɔba dɔ kuranɛ karancogo dɔw b'a bolo dunan kɔnɔ an ma ɲɔgɔn na an k'an bɛ taa fana lamɛn parce que lɔnni dan tɛ lɔn dɛ n'i ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dan yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka mɔgɔ dan fɛn bɛɛ la voilà e bɛ ne dan yɔrɔ dɔ la ne bɛ dan yɔrɔ dɔ la ale fana ye mɔgɔ dan kuranɛ karancogo dɔ de la an ma ɲɔgɔn de dunan kɔnɔ mais n'an taara donc n'a y'a ka kuranɛ karancogo ye ka bɛɛ yɛrɛ n'i y'a kɛ i sera kɛnɛ kan a b'i yɛlɛma yɔrɔnin kelen a b'i di cogo la i bɛ ala ko ye yɔrɔnin kelen n'a ka kɛnɛ ɲɔgɔn ye mais don o don a b'a fɔ bɛɛ ka taa yɔrɔ ka fan bɛɛ taa sa aw b'o de fɔ non n'aw bɛ taa sunɔgɔ don o don ko bɛɛ k'i tɔgɔ ɲɛ ma ka sara ɲɔgɔn kan wa ko n bɛ taa sa oui aw b'o de fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa la kan an bɛɛ bɛ taa sa sisan sunɔgɔ ɲɛ ale b'o de don mɔgɔ kunkolo la et puis bɛɛ de b'a fɔ fana ne ko kɔni fɔli ma nɔgɔ ma kosɛbɛ an ka jamana kan a bɛ fɔ de ayiwa cɛ k'an bila n bɛ taa sa ayiwa bɔn cɛ n bɛ taa sa ayiwa n bɛ na aw ka tɔgɔ sa n bɛ na taa cɛ n bɛ na taa o de n bɛ taa sa de don o don an bɛ taa sa de n'o bɛ se ma n'an kuru na ala b'an nakunu kan na sufɛ n'an bɛ taa ko a bɛɛ ka sa k'aw sara ɲɔgɔn na ko an bɛɛ b'a cɛ an bɛ taa k'an bɛn n bɛ taa sa e fana an fana bɛ taa sa bɛɛ b'o fɔ ɲɔgɔn ye k'an bɛ taa sa ale b'a ta kɛ pratique de a tɛ fɔli de k'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ na aw b'a kɛ pratique de fɔ k'o de daminɛ fɛn dɔw bɛ yen fɔ ka kɛ pratique de k'a bɔ kuma la ala ka limaniya diya n'i ma limaniya i bɛ taa i bɔ kɛnɛ kan i bɛ bɔ mumunu cɛ la e sen yɔrɔ t'a la ni limaniya t'i la dɔrɔn ala yɛrɛ tɛ filɛ ka hinɛ filɛ de e tun a bɛ hinɛ la maa tɛ filɛ ka hinɛ filɛ parce que hinɛ filɛli a bɛ na ni nɔrɔ ye a bɛ na ni fɛn wɛrɛw de hinɛ filɛli bɛ na ni fɛn wɛrɛ de voilà n'o tɛ hinɛ bɛ se fɛn bɛɛ ma ni hinɛli la ni hinɛ filɛli ɲɛsi la o tɛ kelen ye dɛ filɛli gansan y'a dama koba de a bɛ kɛnɛ fasɔn min filɛ o de ye ni ɲɔgɔn kɛnɛ minnu bɛ dunan kɔnɔ o
ni foyi tɛ fɔ a kɔrɔ fo ala ko bɛ taa fo dusukun na ala ɲɛ bala kuma bɛ yakile bɛ nin yɔrɔ de karamɔgɔ yɛrɛ nin yɔrɔ ka dɔgɔ la a ye nin kɛ n ye aw ye nin kɛ n ye ala k'aw sara a don na tan n taara yen fɛ u ye n kun bɛ tan aw ye bonya minnu kɛ aw sara bɛɛ la de bolo han e yɛrɛ de ka kuma ka ca la ala ka mɔgɔ t'o la ala ma ko bɛɛ i bɛ kuma fɔ la i bɛ ne yɛrɛ yira n'i ka jɔ la wa i tɛ ne de yira la c'est une kelen pe qul huwa allahu ahad n ye kelen pe de dan kelen pe ma i bɛ fɛn fɛn ɲini na e kana yira mɔgɔ la n b'a bɛɛ d'i ma n b'a bɛɛ d'i ma mais n'i k'u yɛrɛ ni ɲi mina don o de hinɛ bi denw na ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد تلونك على لا والله على صبر لندن تلونك على أن يبي بلا أبينا كل بين يربو عليك اللي بما يكون قرآن كنا كل يوم هو في شأن كل يوم دمود هو في شأن هذا كون يربو الله أكبر كفوت لي كذي تبنا كير بوزي وتعالى كله هذا كان تقول فينا كل mɔgɔ miliyɔn b'a wele dɔw bɛ faransi dɔw bɛ yen fɛ dɔw bɛ yen fɛ miniti kelen pe kɔnɔ bɛɛ kɔnɔ k'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ sa ala ka hinɛ n'a ka nin sɔn ma k'a sɔrɔ e ɲɔgɔn ba kelen bɛ o bɛɛ kan k'a bolo e kelen kɔnɔ a bɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kulla yawmin huwa fi sha'n hada huwa Allahu jalla jalaluhu est ce que a y'a yɛrɛ tila de nin bɛ faamu wa ne kɔni ne mana dilan ne mana ne waati ne yɛrɛ ne mana n b'a kɔnɔ ko n'a kelen de bɛ ɲɔgɔn kan ala ma n'i ka jɔnni de i ka nin kɛ ye k'a sɔrɔ ne ɲɔgɔn miliyɔn bɛ o fɛnɛ bɛ kan k'a wele e kelen a n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ هذا هو الله أكبر جل جلاله الله تدهش منه الأقل أكلوا بكل في المسامنا تدي عليه mais waliyu bɛ olu ta tɛ sunɔgɔ ye parce que n'a fɔra i ye n'i ye ɲakisɛ ninnu ka baaraw jɔ ka fɔ ko kɛnɛ kan baaraw jɔ k'i ma i fan filanan côté spirituel ale bɛ kalama ni o tɛ dogolen wa ale bɛ commencer k'a lamaga mais kɛnɛ kan farikolo ninnu n'o bɛ baara la ale bɛ sumaya u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i b'a fɛ ka baara kɛ dɔrɔn i bɛ ka baara jɔ bon waliyu o de y'a to n'i sunɔgɔra n y'a dɔn i ye gɛtugu wa kilo bɛ mɛri gɛtugu da bɛ kuma tuguni sunɔgɔla aw ye mɔgɔ ye k'a bɛ sunɔgɔla bɛ kuma la n'a kumana dɔrɔn i b'a sɔrɔ a b'a wuli a kama n'i ye mɔgɔ sunɔgɔla kuma na n'i dugu bɛna jigin ka kɛ i ye mun fɔ a t'a lɔ fɛn wɛrɛ bi a la kuma sisan a yɛrɛ tɛ se ka kuma bada voilà su a tɛ se ka foyi kɛ ka s'i bolo mɔgɔ fɛnw na nin fɛn ka suma wala ka suma n'i y'a bolo kɔrɔtan dɔrɔn a yɛrɛ t'a kalama su bɛ fɛn fɛn kɛ fɛn wɛrɛ de b'a kɛlɛ a yɛrɛ tɛ se ka k'a yɛrɛ mara bɛ kuma de faamu voilà n tɛ sɔn ma dɛ n bɛ sunɔgɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sunɔgɔ ma n b'o de ma aw ma ye nin baara bɛ kɛ jɔ wa sunɔgɔbagatɔ voilà sunɔgɔbagatɔ n b'o de ma n tɛ sɔn ma dɛ n bɛ sunɔgɔ su ta ka jugu bɛɛ ye su kɛlen bɛ fɛn min ye o ka jugu a tɔ bɛɛ ye voilà su ka yi ta o ka bɔ an ta ye pun parce que sunɔgɔ la hali tɛ bɛ farikolo kɔnɔ mais i tɛ farikolo kɔnɔ fana dɛ n'i bɛ sunɔgɔ la i tɛ farikolo kɔnɔ mais relation de bɛ i ni farikolo cɛ sunɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ ko ni bɔra de sunɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ n'i commencé ka sigo sigo kɔrɔ ko ni bɔra de a bɔlen ka taa a bɛ fɛn minnu ɲɛ o de kɔrɔ ko sigo mais jurunin dɔ b'a la jurunin lumière ma dɔ b'a la ka taa a taara yɔrɔ hali n'a taara kilomètre milliard hali n'a taara al-arshi la a bɛ se ka taa fɔ al-arshi la o ja da ye dɛ jurunin b'a nɔfɛ n'i ko tan dɔrɔn biw a bɛ kun a bɛ na yɔrɔnin kelen seconde kelen bɛ a ka tere o ye i b'i ɲɛ yɛlɛ i taara yɔrɔ bon a ko lamɔli kɔnɔ n'a ye fɛn min de ye dugu lajɛ k'a sigora o sigo sɔrɔla mun fɛ parce que puissance dogolen min tun bɛ yen nɔ kɛnɛ kan puissance dabilara kɛnɛ kan chance jɔra côté spirituel fanga min bɛ dogolen bon commencé ka baara daminɛ o de y'a to i bɛ yeli kɛ dugu mana jɛ ko n sigora sigo kɔrɔ jumɛn ye ko n ye fɛn dɔw ye n y'a ye n taara fo maka k'a sɔrɔ a ma taa maka ma a taara maka dɛ ayi a taara maka o i ye fɛn fɛn ye sigo la i taara yɔrɔ la mais i ni de taara farikolo de ma taa n'i taara farikolo de ma taa bon i ma yeli kɛ wa e yeli kɛ yɔrɔ min ye o ye fɛn de ye o kɔrɔ ye ko jaga filɛli yɔrɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔ la a dogolen b'i kɔnɔ i sɔnna o i ma sɔn o bɛ yeli kɛ bon nin de tawhid bɛ kan ka an mun bɛ mɔgɔ waju tawhid la an kan kɔrɔsi yan dɛ parce que n'a fɔra ala bɛ jigin an b'a kɔnɔ k'a bɛ farikolo de bɛ jigin n'a fɔra ala bɛ kuma an b'a kɔnɔ ko da in de b'a la n'a fɔra ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw b'a kɔnɔ ko tulo de b'a la n'a fɔra ala bolo dɔw b'a kɔnɔ an ka bolo ɲɔgɔn de b'a la hadamaden yɛrɛ gansan
aya famu abe yeli ke ka soro nyak se flate yala ko ka be yeli ke pour ambas ma nyak se ma ere be yeli ke so la ka soro nyak se flate na fura le be ton kle ba ko nyak se flate bala ere dans sa do yifle di rodo bi kono ye o te flani nyak se flate ti se ka so fana ko ati be ko sugora ko nyak se do re yi ibi nyak se flama fenye ma ibi nya yo ko jaga flani yoro re nyak se re be soro flani nyak flani nyak re be soro kono ye ni te nyak se flate donc ni de to ko ki yelo daga puissance de dugulen da harama de ko na bele ni bi baraka la kene ka uti baraka mais wali usora mo bo sorla u silen ta sisan u tesno wala u bin be ka barajo be ka barajo concentré direct hijabu te sambe sigilen sembena yeli be Allah nui nyaare o nyabala nui nyati nyabala ali moni wala fende do akabu nyakshe makwa ni ali be fanyi la do biskunde baye do dizuma ka bayi nyaale nyabala nyati go nyabala bayi ko rita nyabala inna nata ati ta fa bara be yoro ni san place nyabala ni bi fana nyabala kenen be do o ya habe gadi Allah mba ko la cikin ta ko kitabu ya fotere alhamdulillah mba kalama kirade الله أكبر أو أكرم ولا كلينتف لا تشبته وأما بنعمة ربك فحدث أكتر بيجري الله أكبر ما واتيلو ما كتقول لا بكرة من هذاك الله ibn adundron ka damna dra bena bili dinniya e ala to ngandi mais tando ka fo do ko mako ka fo ka kai parce que do ko na ko karama nyum ka banna folo na folo ko folo wali yu bikni mo mo iba ko do ko mo banna bi non ala ko tande ke mo ya se ka dedi ni mo ma ala fo qur'an ko no ako kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura nyai kitabu ko to ay fuka yeda anga pratique aw ya ba chamanye law ay pratique ka le pratique be fo law yeta ay pratique ya ya wote sele mon ka ifende mo ko bol be yeli law ko tout ta fola de ne nga karani do lo mo nda sendo fo nya ni la balon tiga sanyi aw la no mo ta pratique da la tima fenyo non an tante kuma ga sanyi ala ya sire aw ya sire ala la ta kiba no ni do jabi ka do be jabi ni tempe do na la sona la ba jabi ko na la ibama na ibama karamo ya bola haya ni be sego bali wala ba abitu ala taala to ko la kala tide naam wala donc kalbu puissance bi wali ñu bëri be sanga bam piu aketu ko be to ko kala sana kanya ka boy wali ñu bëri be ke ki sigi sa ke sido la te foila kan be ka bara jonnet donc filali yo flanay aba ko ko ates no la te ada yeli aw ya foto madala ko naka kumanta ina nyedo fa ya la wala mado de daira bani to mena afara kale aw ba ta ba ko kele ga sawa aywa amba ke alakam mo kadara ko la ka soni dantala danga ni yayodi mais to ira ala kan kisumo ala yere balon su nanga ko tola no dun don kun ten drogi façon to kana sira utela karande on ka de komi no fana timbe mbe ke so ko ngati halinga ni re kangela ni be donga fa ko rawu de ke chew fana binake ala ya shege yedi men kam ko tala mbaw kila tinni ni ala ka jimani ya donc ndake to kama mais mbake wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith neto mona do sukono dron ka datu dron kana isi ala nyakoro ka fa ala ayatul kursi fle ndi ayaw be ka kontiri ya do niche be ka ntani ka tanyere nkam ko tula nka seba dron be de nyina ka ke sere ka shi Allah taala mba dal dron ko masala dileri من ياتب نبي لنا من يايل بالله الذي لا اله الا هو الله شهيد اتمك من كان الله لا في كلام ده فلا تسبني دو سكون ابك دو min ken to so kono ka datu dro mi atul kursi karan dam la dro ibe taw ya be la ma flo ya ibe ni lumière e auto télévision ni fem sen de kala to de la wa o lumière façon be na nya ko wuru jaga jago hijabu ti to de ka bo nyona o de ma télévision ba be te na kra ta la ba yiri ko ma sha o tewa jaga jaga be fen chama ya na kene ka batin ko dido Allahu akbar o fem sen de be na chama dro akuma si ba hijabu be che lumière ba do ko ri pere abe briller ni asma yeli mai ta halta ima darajalo e puis abi munu tande abi munu bilbil
na munumuna na sira cɛmancɛ la lumière ba de b'a kɔnɔ ka ɲɛsin clair la tan a bɛ ɲɛkɔrɔ sara a bɛ na a bɛ munumunu a bɛ munumunu ka munumunu n'a munumunu na munumunu a bɛ commencer a bɛ jigin ka don cɛmancɛ la n'a sera cɛmancɛ la a bɛ na don a bɛ munumunu tuguni ka munumunu a bɛ munumunu na de a tɛ jɔ n'a munumunu na munumunu tɛ na i b'a ye sanfɛta bɛ ka na kɔnɔna la dɔɔni a bɛ na kɔnɔna la n'a sera cɛmancɛ la a bɛ na don ten a bɛ to cogo de la ten ka yanfa denw. fo n karamɔgɔ tun bɛ keleya n'an dɔgɔnin ni n taara madrasa la n'a ye nɔrɔ denmisɛnnin cini ka kɛ komi lampu lampu yɔrɔ in de don la ilaha illallah nin bɛ yen mais nin ye waati dɔ de n'o tɛ n dɔgɔmanin ma tuma min na an bɛ komi denmisɛnnin cini san 6-7 ninnu na n dɔgɔmanin cini a tun bɛ na n nɔfɛ waati bɛɛ mais o tuma a tun ka jugu ma dɛ a bɛ na de ka na a bɛ na n'a nana dɔrɔn n bɛ boli mana la i b'a jate ka bɔ sangolo la munumunu a bɛ munumunu ka na n bɛ boli komi faatu n bɛ girin ka taa n ka seko ba fɛ Cheikh tɔgɔ ko Cheikh Ibrahim Bagayogo halisa cɛkɔrɔba in n bamuso kalifara o de ma n bɛ girin ka na dɔrɔn a bɛ n kulo minɛ ka karan kɛ dɔrɔn fɛn bɛ tunun ma mana taa n da su bɛ tuguni i b'a bɔ ten sango la ka da a bɛ munumunu ka na bon jaga a bɛ na hɛrɛ de kama mais denmisɛnninya kama ne bɛ siran mais n kɔrɔbalen n tɛ siran tuguni a bɛ na jaga a bɛ na ka baara kɛ ne tun bɛ siranna o ye denmisɛnninya de n bɛ boli de koyi fa tun bɛ don na koyi mɔgɔw tun b'a fɔ ko cɛnin ko fa t'o dɔn ko n'a ni kɔrɔkɛ fa la mɔgɔw tun b'a fɔ dɛ voilà ala ka k'a sɔrɔ fa tɛ ni ye fɛn dɔ ɲini ka boli ma i na boli o ala ka limaniya d'a ma bon ninnu ye fɛnw ye aw ka lɔgɔ bɛ min kan sira nin ka hakika don si ka t'a la aw bɛ min kan n'aw m'a sira bila hakikaw ka hakika n b'a fɔ hakika de hakikaw ka hakika don pratique de kɛra k'a y'a kɔnɔ k'a ye nin ye kelen bɛɛ de fɔlen ye kelen bɛɛ n'o tɛ min bɔra sango la ka jigin o ma fɔ ye o kɛra Mauritanie de ko Kayedi a bɛ fɔ o ma ismullahi al-azam ala tɔgɔ bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka bɔ a bɛɛ ye et puis n y'an kɛt kɛ awliyaw la bɛɛ bɛnna ka k'ale ka bɔ n taara Seku Bangui Ibrahim Yass ni fɛn ninnu u ka gundow ɲini k'o ɲini n taara Seku n t'a fɛ k'a bɛ tɔgɔ fɔ dɔw yɛrɛ ka kundasi kɔnɔ yen nɔ a ye fɛn sɛbɛn sanu de kan k'a bila a ka kundasi kɔnɔ fɛn kelen min dira ma o de fana wolo ye filakɛ mais a siyago ka ca Ali ibn Abi Talib ko a siyago ka ca formule 14 wala 11 dɔw ko 72 formule a yɛlɛma cogo même lettre kelen de don ma yɛlɛma cogo 72 kɔ mais ko kelen pe formule kelen pe de b'a cɛ la ko de tɔgɔ ko ismullahi al-azam le grand nom d'Allah an tɛ jɔ ta aw taara ni fɔli tɛ an ka tɛmɛ a fɔli bɛ kɛ sababu ye kalandenw fana courage bɛ don u la a kun y'o de ye parce que a tɛ sɔrɔ gansan voilà nin fana nafa baara de kɛ se ka a niveau sɔrɔ nin kuma ka ɲi mais ɲɔgɔn na a fɔli k'a bɛ courage de denmisɛnw na u ka dikuru kɛ u k'ale kɔnɔ jaga dikuru fɛn caman b'a kɔnɔ a b'u encourager ne b'a fɔ nin n'a ŋaniyaw de voilà fana i kɛra cogo cogo n'i dara karamɔgɔ la tuma dɔ i fana k'a ye k'a fɔ jaga ko dɔ b'a ka ko la fana a bɛ dɔ fara i ka limaniya fana kan a bɛ ko di ka courage la mais n bɛ karamɔgɔ k'a tɛ fɛn ye la a yɛrɛ ma ala ma foyi y'a yɛrɛ la ne bɛ yira anw na o yɛrɛ ma foyi ye i ma se ka sɛbɛnni kɛ ka ala ko sɛbɛn ka se k'a ye i ma se ka ala ko yɔrɔw fɔ n ye i bɛ kuma na fɛn zahiru ka sun ni tile an mako an ye daji dɔ kɛ zahiru la sa don o don wajibi bɛ kɛ la ye nin dabila a ye kalontigɛ dabila a ye nin fɔ olu ye u bɛ fɔlɔ sun ni tile yɔrɔ tɛ fɔ la ka caya olu ninnu ye min bɛ tun ko hakika nin tun mana fara den kan dɔrɔn baara nɔgɔya o zahiru ni batini ma fara ko ɲana o mais ka da zahiru dɔrɔn ma sun ni tile misiri ko kumaw de madrasa ko kumaw de a ye nin dabila a ye sali a ye sun a ye jakabo a ye jɛnɛya dabila a ye sujaliw nin bɛɛ ye diinɛ de ye i y'a faamu mais nin bɛɛ bɛ kɛra ala min yɛrɛ kama ko ka ɲɛ ala yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ an bɛ se ka s'a ma cogo di a daminɛ o la an bɛna sali min kɛ an bɛna jɛnɛya min dabila an bɛna sɔnni min an b'a bɛɛ kɛ ala de kama o tɛ wa ala yɛrɛ sera an k'a daminɛ o yɛrɛ la ale yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ ala o de fɔ innama yakhsha allaha min ibadihi ulama minnu ye
إنما يخشى الله من عباده العلماء منهم بالله تعالى اللون قدمنا على اللون واللي على الصوت بالدبلة الله أكبر مية سنت لبا فلات الدبلة لا إما دمنا دوينا إما كر علم كيمول له بس كني ما لا لبي فرنيا يوم والله لا تني على لبي فرنيا قتلنا لا أبدا إنما يخشى الله من عباده العلماء ما أجمع مصر على يكاتو على تالا أو بمن كم سنت لي كرموك بنديون في تاسنيا كل بلا anga bele polisi labi ayi anya datunwa karamo ayira yefe namara dola muso do bala ka toye ala shala ya sura jo itaye nimma na koshi la abada kena fe de ke jamana ko ba so asenta shila te ka te ma tinni ate ma shi to ya na ko ko zuba bi ala yilla Allahu akbar in ya bela ka ya klibi ta ala ko amma ko karamo odila ala ku chaya amin ya rabbi hal ne tuye ni tula ala ka ne faruka amin ya rabbi ta ka tula de parce que kan tula mo fana faru mais ay do kan ala kan faruka cewa ala kan faruka ne keni interje de kuma do fa diranye kusube a koko du kulu kan ni walu kan mo kemeye ku ale ba fe ala ka do cela interje de ayi kuma ni fa diranye fu ka de matini parce que interje do nyati do nora ti do mbalo hakika do na ayi kuma ni fu Allahu akbar kuna soro du kulu kan mu ka bo ala bulu ka tin du kulu ma be kan ni mo kemeye kwale ba yi Allah tarata ka do mo kemen cela ne fana kiri bayi ala fɛ ne ta tɛ tɛmɛ yɛrɛ dɛ insha Allah taala hali n'a kɛra mɔgɔ mugan de ye o mɔgɔ mugan ni an ka sɔrɔ a cɛ la ala bɛ se k'o kɛ n'a y'a kɛ fana a bɛ faama se o fɛ i kumana a bɛ lɔn i ka kabiri a bɛ lɔn i ka lɔn ta a b'a yira i bɛ kuma min fɔ mɔgɔw ye fana a bɛ lɔ a la hakilimaw b'a yala donc aw y'a faamu k'a fɔ jaga sigo dɔrɔn tɛ dɔw bɛ se k'u yɛrɛ lasigo mais ni ko sigo o ye sigo belebele de parce que e bɛ min ye sigo la ko bɛ ɲɛ kalon de mais n'i y'i sigi kɛnɛ ka san ka nin datugu ka ala tɔgɔ ta san dɔ e bɛ fɛn min ye ko ye hakika de sigo ta hakika b'a la kalon yɛrɛ b'a la sɛtɛrɛ bɛ tulonkɛ mɔgɔ la sigo la sɛtɛrɛ bɛ tulonkɛ mɔgɔ la sigo la n ka cɛ ade kitabu do be ko tanbihul mughtarrin wazalika kitabu do tanbihul mughtarrin ka kuma ka jugunde ira ba biyo ko mughtarrin ko mami ya ire ndegen quoi aya ba dugu be ko ka nyogon tiyan ka surani shi da me ko mo ta fa odi mughtarri ndegen ibi bunya ba kono ibi ala ka karama ba kono application fa da ke ibi nyogon kama ko beye ka so shendi be kan kan beye la Allahu akbar ويقول فدك تنبيه كوكولا كنو المغترين ما من كان كو يرني كان نكو كو غوليو با بير كان غير كو غوليو شدنا كجول لم كتمو بو الله اكبر ودي اتو كرمو دي tangalam bilele do ni shaytan ce donc oye karamo ka shekri badi ala to bilele mbe do ni shaytan ce ka hijabu do na ce foka tadna wala sheko hijabu sesho ibo nyani ko lo folo ala ko qur'an ko wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura right qur'an karani atul kursire ni ay hatul sigira min nana maka shara ko ba lo parce que min shaitan sika suriya fe min abara wudi atul kursi mo ni tan so lo ko yakli bi tan tige wallahi yakli ala kalima shaitan bi nakuma dola wal yuba ma tenno ka al arshi bil bil fo sa ko yirla ko ni indi al arshi bayre i daraja sera fo yanka ba donc kudbu kana shika lo ko kare bisano to ko be gari kama ban ko da fuka ndo bo san kan alhamdulillah ala ran kila shika kada kudbu ya Allah asa yalli maka bai mako yemi ala arshite Allah jadi c'est vrai ka bo nyoko ke Abdul Qadir Jilani ko nyofo yo gacha Abdul Qadir Jilani ka to wula ba kono kile gangan mi no ganna shaytanen nana ka ba sen ko Abdul Qadir ko قطبو تأذي كرا قطبو كقطبي غوث الأغواس غوث الأغواس قطبو كقطبو فمن تقول كو سليم يفهم واجبيات توقع سليم سوء فهمه يا ببوكا يكادي كرا قطبي إنت سلتوني إنت بتوكتوني يفهم ببوكا بيغا كرا قطبو يو بنيا ديما الله أكبر
ni mana kaw ne biyan ka babba dugu be shay ma ko dong ay dila kan tere ngam ko soba de ay batu be dab Allahu akbar ko parce que la to mbale bu ko be la ha ko la to mbale bu abe bla di ku be no la hal ma salatu kala kra hal ma qur'an kara ko di ku kile be bla no la ni ya tiri in tiri solo do alay ke sawiye ka ke sini ka sabala on ka ta jahannam ayra ko ta ta jahannam ban nit ba ko lola Allahu akbar donc Abdul Qadir ko takabuy anta shaytan shaytanati atara yoro jakira yela makati harama de ka buy kana no ko bo yalo chugudi kune shetani e pourtant il y a chaman timina nya be ma ko sani ni il kene be sala kala chudi ka fane shetani e lo chudi e bi ko lo chudi na mani ra yiri la ni mani ka to sangolo ko ala du me fa santé de bon mani ko ne de alaye e sa kala chudi ka fane te alaye akoy nya lo ni sharia de moy ko Allahu akbar Sufia ni to da sharia boy shadrado Allahu akbar yarno mo ko ko no am bitahadad am ko sharia la tani yare shaytanaka sharia shika sitala Allahu akbar امسك عبد القادر كان ابدا امسك احمد كياني يغنا كان امسك تقولي بون النقشبندي نان يغنا منو شاذلي نان يغنا منو من يشيك الشريعه كان كان فوت وكان يقول لو الشريعه بلاتي من داما ني يا بكبا كويا الله اكبر عبد الشيخ احمد التجاني اكا جواهر المعاني دام نكونو اكمنا علم كان ان الشريعه كان علي يا يرا الشريعه لوني نوتي لا ان يوتي على الكل الله اكبر كما نفهم فوالا عبد القادر ويسمى كتاب الله eko ke bolle ko eko ko no ke ta ka diri sharia ke ta ya haqiqa Allah na mo ayo kursi ya din ka samba de yamma sharia be be secret ay wuri ka bwa kene ka sharia kene do tora kan ro yibe jana ba shiraka Allah ala ke tlo sharia de bura ala yoro e de kan ka ha ngwa yero do e do be la ko le ya sharia ya harama do ye tem organiser yere ka dla ka to ko haqiqa am ya fa be haqiqa ni de sharia ma be haqiqa sharia burami sharia bura Allah taala ka din kana di Muhammad ka to ni duma ko de burana ala yoro nu be de ni ki noro la go sema nu ye ni mbla ka sala ta masala ni duma uya ku yere la ala de balo sala ba sama ko ko sharia e be bala ka ni sharia de ye ni sira ko nya fe sharia be haqiqa loni dima Allahu akbar min de kurai ko haqiqa ni sharia ya la sima wala to ko sharia haqiqa ma sharia e haqiqa wala min sira sharia ma la sima wa shaytani haqiqa min dima Allahu akbar alko mami ya kama so ko kera khudbu ya sura yere yayi ala ya yira na ko kala arsi bayana ko kera khudbu ka kuntiye dumo na jeba ko ke khudbu ka kuntiye wa insha Allah bloke bi eta indi haqiqa wa insha ka haqiqa Allah ala indi kuma naam la khali man ya amin ya rabbal alamin idan an bete mi jona wati sura yana ira naam tasawufuna ka sufiyani tatbiqu ka pratique ka bokuma kanna ka ke wala ye ruhi shari'ati sharia yere ka barakni sharia ni jaga sharia fa kullu bi sharia ni bi kan be fa kullu bi haqiqa bi kan be sharia haqiqa bi حقيقة شرع الله كو شريعة نيني روح الشريعة نيني كو يريد عليك الشريعة حقيقة يريه مجنى تغيره الحقيقة حقيقة تغيره يبقى يريدين تغيره من هذه وتيريدين تغيره بو حقيقة يريدين بتغيره منها كو دي روح الشريعة ودي حقيقة الشريعة شريعة نيني ونيكا تايني كو دي حقيقة يريدين تغيره كادون fa noro la pew ka noro dima ki ke waliyu ala fi halli mo baso Allah parce que mo ka ko ka galande ni ti mo ko fle halli ni mo ko fle ta am ko ta fanta fo Allah non non bi tebe fi mai ko to ti ma shi te sala krama te Allah jami te ako da fa do mo shi kala kama wallahi yo fo da dukre non min ka gele na ma ni fo ne wala tinate ni mi ma so ay da akara de bala yo fo na be yam Allah wala yo fo da rajul ka fo kri libru la ka fo journal la ka fo dukre mi fo tinate ayo kuma ken tala te so mo be hakka fo ka tansa mais ni mi fa ma kan sa oyi ma ka tasira fo ayan ka tasira bla non non bala go so kama no mo ko da ma shi kala kai na go non non ka fo do kon ka mo me na dimi ka tikele ne mas so ma
maso ma kono aya tigi tui abu do ko ala ka tigi kan da do amina ya rabbal bu se ka tan yoro la ki tila ka toro la se mo mo yo mo la mo da no est ce que ba bla ko la kan ko la dia atla wallahi kan ala ya adlan ka fi hadama de ka bla muhammad poshon hal na manye be ya fama Allahu akbar be ya fama ya fama Allah ala ka yo do amina majina al haqiqati kuray di manye haqiqa yiri den tige yoro yana ye jini de ka tige sama ka yiri de tasawufu nan ka sofiya taqdimu kablaye kablaye fen ka ca ibe fen kula sebe ibe min bla ben oju manye hadi nabiyina an ka nabi muhammad ka tasira an ka sofiya bodeka aya famu wa sunnatihi al-gharra ya laka sunna jelen paspas ni lo tala zati al-fadilati fi samantiya bi sunna minna ka tin fen to be la jelenka sunna minna ka ala ko ya bodeka wana fara sunna sisa an ban jiya ka dani fulai madro ka dawere ke to aiwa insha Allah sunna an kan ka sufiya bi sunna ni dika sunna haqiqa ukro ka wala me sunna kala ni fambe me sunna fambe to wore be la tu min be fambe mu te keleni abadi sunna ni e bo wala nya ka ba ja sunna ka etapudi wala sunna etapu minambo kan wode ka sunna yere yelema ay sura de usan aya famu dai problème ha an ga sufiya be min ka wode ni be budani febra be inta be si budani re no kabini sanno febra ba an ga sufiya jere be dikuru min kan o min ka be hizbu dami folo ya fani ya hizbu dami bunyana nga mu sunna ngila bon ala kira ya hibu demi an ya bla dikuru famba benye na kono et puis here be sura kono dawara tew ale min ala kira ka hadisa dila ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a musude de ko juwairiya na'am usira nyukon kan fajiri sele du fajiri sele ala kira bora ka be kaciya dola ka musu to musin de batula bro ade dikuru la be batula ala kira tara mana jona du se jera amana le bora amana le ko tara amana do atlet tuma ala kana shigina kana muso fra be batula abe zikuru la be batula ala kana ko ita tonga fen sumani do di madron ibo fo she de madron fla sa madron nga fo sa banandron abradi be ye batu fen fen ka ta kabini ibe yimi jabdani fo ka ta tile korose ye batu fen fen ka ale fo ko sa madron wala nan don abe be o be Allahu akbar o dibure be ta kam goda abadan sala ya banabi wallahi harawa don se ka dikuru chaman na subani do be ka be er saba wala ni ka ta fajiri fo ka ta fo bada te ko be yi batu fa do ka kali drum ale fo ko saba drum be go mo be tla ka mo goda abadan o hizbu dami re ni am mo be am nur lala ni ro da amna la ka hadisa sahlen dila ay muslim aburo de ko no kar sa ko ta se ko kar sa ko ta kar ko tala ala ka ire dia fo e ti ama fa sa ne ko be ka wa nya su ko dai ni fa yo ko na jade ko na de mo ko re no bra ala ka be yesu ko la na yi fi tinya fana do aya famu de mais abe fo ma ko sharia da fa den ko fe da wannan parce que ala kira yana ka kan yana ma yakono ten kira wuri kira sharia kono ala kira yana ma yakono mais ala kira sade afara ko dine da faraka ba ten be na ko fa so dine da fara wallahi ibe da tan yesu wala ni ala yi kala kira yo ayin di ma beta abebe nya de ma abli kuna la anana di ma sharia da fa den ko fe اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين an ka dikuru ni minana ala kira la kamna mabo na ko kamni sharia wati de o dun garanti len do na ala kira ni fo dala kan tara so brajin te tiya we kaloni wato tata auto wala abada ala kira te kaloni abada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha لو حزب الدائم يفهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أن ينظر إن عند سندك منا كذاك من الألك لك من الشريعة واتوكا كان ينما يقول أسألك وتوكا نبي موتى نعم different ni mai min da kan yana maya kono ana sanen ko nyo fawye ai min da kan yana maya kono o kara sharia fa ndodi sai ka ta misri kono ka fo mo ai ni dikurin ke ala kira da afo aya da musuma sai ka ta wani ke fambe ka mo blala mai yemi sugola ala kira sanen ko fa ana di ma wikirin to ta da wala mo min dalen bila a tin da ka ta misri kono ka fo nyara kira suro ko ma ko ga fo yo ko bela jirin kanike no misri kono teta no sharia to sharia da fara ka ba o ya la kira kan ma
yodi Sigatullah. iye batu ba munun ka na ka do do dima Wallahi. ni ya ide ka karano be soyi ani kibake abu ka niveau la ani karano ka niveau la kibina ka dina de kun ko meta misiko ko wala meta ara wali yola ka fo mo ye o ya sharia yi ay mi fa ka nyana ma ya ko ni wode fo Naam. dari dina ka dafa Akam. dari dina ka dafa ala kala be sa ko dina dafa fen fen nanu ko fe o nana islam ya dina dafa len ko fe sharia dafa len ko fe hakila kuma jelende Ajalende. asa ngatinya fo Allah. asa ngatinya Naam. dugre man ya dama o dia to sunna ko ay sunna ko kaw sabe parce que sunna de ala kala dai tan fa ka nyana ma yakon o ti wuli ya te kanu tege voilà voilà bo hala salen ko fe ate kanu tege de le ko de ka chakwa parce que do ni ko hadi ka ala kala ya salen ko fo ni ko ya bala est ce que yemine o ya ere de ba o ta ere fo ni ko ya badi bula na sira ma domina anno wala Naam. do ko ala kala ko ni ne ya ko ni yiraye o ko korojuma o koro de ko ala kala yere de nani ma tumi tuma kan yana ma ya kuna bode mawa o be mo do nani ma shigola dron turki jeman basam bado bakana jeram gu bado bala limir babala akone de muhammad ye ninke es ko tigi de ala kala bode mawa ka kon to muhammad dron o ba ke muhammad yo o bi ala kala ko ni yenyo ko re tumi tumi kan yana ma ya kuna yere de ibana nyete ne o de ni o de nyeli ya abode ma o re fo yo ya be fo awu janto ko yo so bade be ni mo mi yenye hanne mara fasa ko ni mo mi est ce que be ko njade ni ne kawo masini mo mi dukuri so wala est ce que ko de ko e mana hade durki batigi do yan an dukuri bole be go shi ba fana ko ne dukuri ye o de do wa ni ala ko ni ala kala ko ni mo yenye gansa kuma kan bale bano do ko e ka kai reda ti me tuma kan nyana ma ya ko net ki ko de ni be ko nya shi sa na nye do shi wala ngate jala basan durki bile ba do bala jala mu bile bala bo shi bala haifa bala linger baba no be ala ko ni muhammad yi dan kala fara nyoko do ko muhammad do ko no ñoo so be wa yo so be femina ari yo so be femina ko ya tin la Naam. donc ni de kuma yi anga dini te do reye sunna place ka se kallo Naam. o dia to godi ba fa babbe ya fango no wina fo abdul qadir jilani no ahmad tijani no naqshbandi no shazili no kacha godi bo kacha a be ko se no de sunna o ka zikru fa babbe na sunna la ne ko sahurlai o na sunna la نيكو صلاة النبي ومن ولا كو على كو إن الله وملائكته يصلون على النبي نيكو لا إله إلا هو كم بابي ولا تذكر فم بابي بعض السنة ديك voilà mais sunna est façon fly sunna ni min ala kira rek le la dai ni fo obe sunna do ya na fonye sugola ya fo mi ala kira kire ndia fo sugola ma ira de na sawa da dole na kare ala kira sawa o fla de be mu ya fa mo donc den kira ala kira fatulen ko islamia da fa den ko islamia da fa den ko ni nana donc a saka fo ko sharia bara ko ni fa masalan sana farane sanno ka fo dukure du mana je akika karande nya ku be so ma da jogo flamin sallani ku ka kile faraka ni ala ka boma nka flaka do ni alama ku ka kile faraka afu be o du se mana je sa ne me zakara no faraka ba ni so de suru fin de fla de pe ni karamo be sharia kalama akanga mtu abalo ni ate sharia kalama ayu fa abalo na be sharia kalama ko fa yewa na te sharia kalama den to fa ye anta da na be sharia kalama aba fo bo alhamdulillah au karamo ko be bana suru ala kayre den na namma dugo tala kun ka fa ye ni da au so ma da ko fla do ali ala ka boma ay kina fraka ka kessa bay ko de kada ya ala damna bibe jonya fo ni ala kayre da ko suru ni to ko mamba ku be sheyna la mena Allah abe sharia abe dini kuna talo aba kufe ni sharia tu da abe abdul khadir tanya wonde abdul khadir ko ka ka boy shedare de aba fo ni so ni shedare de ayo krosi fendo kera so shedare na ko akra mohma ko ga fawiye ko so ma da fla de ko fla ko ka do ali alama ali ka boma fla do ka do ma ay kile fla ka fessa baye to ma shedare na naka ni danna abin kile ko ata abata ganga ni ala lonte ala lo abata kan korobode ba sai ka yira la de ka fa kara mo alhamdulillah anya sadana an ba dana ni ko fe ka wala ka dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka barake to wannan ko na wasu gonyo ya fara fe no na wani karamu amma ko bin karamu ko da Allah ni fense nana ma ala ko la bas ma sharia
sharia de karol ye jumanye sharia na kunde nawye fe fe yesu wala wala kere kan ni muhammad ni mo mi fe kura be solani kono akona baraka ne da ay na yira na folo sharia ko sharia na kunde aya yira na folo ni so mi ma akata ka baraka na ni mba malo fulide aya hal na so fe baba kono hal ni here be ba kono ya fili sharia na kunde nindi parce que ala bala bena sonni chamali di mo wali yu bala mo bala je be do la ba donc do ala be kala ka sonni kana ala wa habudi ala mo so ado mo so famina do kan ya famu do be no shedan ka sonni do ala ka sonni ke ila ko wala ka do ila ko abdul wahab ma son abdul qadir ma son sa ko bu yala ka fot ma ko sari yere binaka baka ni fammi wali baji ya to kan e ka wali e de wali ka wali be nyo bin ka be ko ika bunyare ya ni kuma tika ngon kori ako taka boy e shedan Allahu akbar ala munyo la dama sharia ba ko Allahu akbar to ali ya yira sharia la ayaye ni salatu mi saka bomo ka do bala krade kan sigatola na abdul qadir bunya to ala ka bonne wallahi ne mo bunya to ali ka bonne sigatola wali yu bela jelen ka silsila ali wali shite du ko kan bi ta wali okay wali yu be ha tan kad bed na kono tan kad bed na kono be silsila bi ta bu ali la Allahu akbar ya famu ali ka babna ala kirala ala ka babna jibril la jibril babna ala abita no se Allahu akbar du ko ka ma te du ko ka wali la ya famu be arifu sira de fe education spiritual sira ko mo do be ko ni ka bu ali na fora kan yere ante soma ala ka ma ya da akwai kai kai gabi an ba kuma ita birande wallahi akabila ko sume na haqiqa inna bil bidi baka sai ka kuma ko na tigato ko da dale har sa dale haqiqa ko fole har na galera har ni shalan ko ba na long inshallah ni ka lo na tige na ma long parce que bi kuma la shalan ko ba dale parce que shalan ko na kuma wallahi dizma ka yi ko sai ka mo turi ka kuma bai sai sai ka kuma turi donc mo bi la ka kunya ni ka san da ka jago sana au fa je fo bentir na ko arabu na ka bo arajara ka yumi ka kalunde to mo mana bu ni ka ko tiya tala je be be ko tiya tala amma mo shafa la dogo antara makka antara fati antara madina antara fati antara ro anya fati jaga jago fa ibi la banka ni bu Allahu akbar parce que sai ni tuli sai ka tiya dugo sai ko sai ka dugo to abadan ka kuma ya to ni ya ba mo mina voilà هذا هو بدي كروس انا مي فولا ام غا بلا كنا مبي شاتان تو ko febe mbe shirama mabban ka fo dukure mi fa ma yan ka tasira ya bla yini te mabban me dukure mi fo tete ite fa ni yo fo ne ka nyina ma ko ni bira yini ni wona kana ka prane dale ka dale ka dale ibi fa bi zaira tinya ke ni be so fo lika wallahi tinya ke ni te yawla min ibi se ka ko tembe ko sira ka dukure ka kalonira madawla ayeni ko tinya te non هذه السلبة متسوم الله أكبر الله كان يجعل هل مقام كي بوك إن الله سبحانه ما جدني مسوا كان يمشي ولا مقام يفني الله سبحانه سالم إن شاء الله ما يرجع الله إن شاء الله إنه على سبحانه كنيا فوق الجل عدم هو بيا مقتمع دو كي تقول فربي كانوا نعم كان تلفون منو بتشير بقى كلامه كمان مو هذه دو زلمة سانسان ولي يرجع مقولوا كانوا دي هنا كذي دو كمان بي جويا مس دو فربي كنيا كذي تاني بيسا بالله والله an b'an ka parti dɛmɛ wala an bɛ silamɛya dɛmɛ o dɔrɔn de bɛ yen sisan an tɛ bɛɛ de non a ye radio lamɛn a ye wajibi la bɛɛ b'a ka parti dɛmɛ parti kuma de ka kɛ silamɛya kuma ye a ye bɛɛ lamɛn radio la a ye mɔgɔ dicteur lamɛn i bɛ sekuba kumaw de bɛ fɔ la karisa si tɛ ala yɛrɛ tɔgɔ ye a si tɛ ala kira tɔgɔ ye hali ni ala tɔgɔ n'a kira bɛ u ka dɔgɔ olu ka sekubaw tɔgɔ de ka bon ka tɛmɛ ala ta ni ala kira ta kan kɛnɛ k'a y'a filɛ i taara dunan yɔrɔ i taara senegali ye i taara maka ye hali i taara maka ye dɛ fo de b'u ka salafiya de dɛmɛ la ye o bɛɛ de bɛ kan ka pari n'i taara si aw fɛ olu fana bɛ si aw ka kumaw de fɔ sun tile n'i taara sufiw fɛ bɛɛ de bɛ kan k'i ka taasira fɔ ma ko taasira juguman ye mais taasiraw ka kɛ ka baara kɛ den ye taasira de ka kɛ baarakɛden ye silamɛya ye silamɛya de ye source min jiginna ala fɛ an y'an ka taasiraw dilan wasa ka silamɛya kɔrɔta mais an y'an ka taasiraw dɛmɛ ka silamɛya ɲini ka bɔ k'an yɛrɛ ta bila nɔ la ko de bɛ sa ka ala yɛrɛ janfa ala ɲɛ bɛ la de non ala tɛ sɔn ma dɛ ala ko al muslimu akhul muslim silamɛ balimaya silamɛ ɲɔgɔn de taasira ko nana min bɛ taasira kelen na o balimaya de bɛ filɛla sisan i ye silamɛ o tɛ fɔ la tuguni ala bɛ kan ka janfa ni plan de o ka sɔrɔ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ko kuranɛ kɔnɔ ala kɛra tiɲɛ bɛ fɔ al muslimu akhul muslim o ye ala kɛra ka kuma ye mais ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ innamal mu'minuna ikhwa muminu de balimaw ye mais sisan muminiya balimaya olu bɛ kan ka bila u bɛ ɲɔgɔn fa la sisan Irak a bɛ muminu de u bɛ ɲɔgɔn faga la n'i taara siri sisan u bɛ ɲɔgɔn faga la sun tile a bɛ muminu de i y'a faamu donc sisan muminiya de bɛ kan
كبوي كتاسرة بلانو لا مبي فقاتي كدون كتاسرة الله لا إله إلا الله والله كنت بدي wadi da kanga kan de kasano sun ki fu mo ka famu mais munateke parce que ere be tasira dola o ne ki be tasira gula gusi dron o ba fon ke ere be dola awri ato ne yire ne jona la ara ko gombala o be do kan yala kan kisam amin ya yala kan anti tasira fikele inshallah wala anti tasira fikele islamiyya tasira be amba be ka islamiyya do ko ni min yang wole ambe ta be ka ko anti mo bo mo la ka fon ni tasira be ta be ka kene kan aw ya bo kalama ala bo kalama donc a be ka be yang wala mais min be o de islamiyya demeli ani tasira demeli fila de be ɲɔgɔn na sisan minnu m'u ka tasira demela o kan ka tasira fo de ka taa ɲɛ hali ni silamɛya bɛ bɔ yen an ta de bɛ jɔ bɛɛ de bɛ kan k'i tasira ɲini ka taa et puis ka tɔw ta ɲini ka bɔ yen bon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw olu ma taa ni fɛ fiyewu olu si bɛ kɛ silamɛya silamɛya balimaya ala y'o de fɔ ka ala kɛra y'o de fɔ al-mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa minnu ye balima de donc ka sa amba ka furu abena furu nyini sirana do wa mumuni do o de befo o tna kera ala be aska banga tasira la ale be fasara mana o ya ale be jiro tasira ko la donc ko tiena silame do mumuni do te fula toni ni ko be furu hal do la ko masa ka baranye ka se ka ga dimba ya balu gansa est ce que an ka mo do ni keru ka moye ya famu ebe dɛmɛ sisan e bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ se ka fɛn bɛɛ da tigi ma a bɛɛ kun ye tasira ko de mais kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ an bɛ n dɛmɛ a ɲɛ tiɲɛtigi de silamɛya la an b'a di non silamɛya bɛ misikɛya de kɔnɔ sisan n'i k'i bɛ silamɛya dɛmɛ i bɛ to yen i ye tasira dɔ de dɛmɛ u b'i dɛmɛ mais i k'i bɛ silamɛya dɛmɛ i tɛ dɛmɛbaa sɔrɔ o de y'a to caman fana yɛrɛ ye silamɛya dɛmɛ la caman ye caman b'a fɛ ka dɛmɛ mun t'a fɛ n'i y'a kɛ u b'i bolokolo u b'i gɛn anw kɔni anw ye ni ala fɛ de an b'a kɛ fo ka taa sa n'a jɛra i kana i kan dɛmɛ n'a jɛra i kana n dɛmɛ ala yɛrɛ b'anw dɛmɛ fo ka taa sa an tɛ don i la an tɛ don i la an tɛna don i la abada ka f'i bɛ fɛn dɔ d'a kan sa kɛrɛfɛ ka miliyɔn caman wala ka miliyɔn kɛmɛ d'a ma dugu la k'an ka taa i fɛ wa ayi kana dɔn mɛ a kɛ miliyari kɛmɛ ye bilahi an b'a deli dara la ala k'an kana don mɔgɔ la fo ka taa sa an ka se ka silamɛya dɛmɛ nin de y'an ka ŋaniya ye ala ka limaniya d'an ma donc nin de ye kuma surunman ɲɛ an bɛ kuma da cɛnin kan an m'a fɔ yen ko dɔ bɛ ka girin hizbu dayimi la mais a ma girin ye kosɛbɛ dɛ a ka girin ye cogo dɔ de la parce que a ka girin ye mun na parce que a minɛna ala kira la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n b'o de fɔ sisan i y'a faamu mais hizbu dayimi fana a nimayɔrɔ min subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidari kalimati nin kumakan ye ne ma ɲɛ ne famana ka ni ɲɔgɔn na ye quoi ala kira yɛrɛ k'a fɔ k'a fɔ min k'a ta fajiri fo ka taa waduha fɛ k'i ye batu fɛn fɛn ko kɔnɔ ko nin ko ko saba a ko siɲɛ joli a ko ko saba dɔrɔn ko bɛ bɛn a tɛ baraji ma o bɛ taa ka mɔgɔ dan saya b'a la an t'a fɛ ka ɛri fila kɛ ɛri saba kɛ batu la tuguni ni ala kira ye fɛn dɔ d'a ma ko ɛri saba a bɛ surunya la k'i k'o ta o bɛ tila i la tuguni ɔ mais an ko sunna zikuru zikuru ye façon fila ye karamɔgɔ bɛ zikuru min dilan ka di mɔgɔw ma karamɔgɔ ala tɔgɔ dɔ d'i ma fɛn dɔ d'i ma i bɛ taa zikuru o ye karamɔgɔ fɛ a caman ye ala karamɔgɔ ka fɛn dilannen de sisan ala kira ye min fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka sali la n'a ye salamu la a bɛ mun de kɛ a ka salatu tasbih a tun b'a kɛ cogo di a ka nafila a tun b'a kɛ cogo di a tun bɛ zikuru minnu kɛ sɔgɔmani wula a tun b'a kɛ cogo di aw b'i ɲɛsin nin bɛɛ de la an ka taasira k'i ɲɛsin o yɛrɛ de la mais an ka sufiya o de ko k'o de yɛlɛma ka bɔ makamul islami ka batu degere la a y'a faamu k'a yɛlɛma ka taa makamul imani ka batu la ka tila ka tɛmɛ o kan ka taa makamul ihsani ka batu la nin de y'an ka sufiya sufiya yɛrɛ kɔrɔ hakika min n'a ni sariya bɛ ɲɔgɔn ta net n'o ye alakira yɛrɛ ka taasira ye dugu tila fɛ a tun bɛ wuli ka batu minnu kɛ dɛ o de ye nin ye sunna kelen de don dɛ mais i kana dan a sanfɛla ma taa n'a ye fo profond na n'o de ye makamul ihsani batu donc n'i ye salamu bila an t'a fɔ ko subhanallahi siɲɛ bi saba ni saba bon n'i y'a fɔ i ɲɛna subhanallahi bi saba ni saba ta o ye makamul islami ka dikuru ye mais subhanallahi sanuya bɛ yen subhanallah sanuya bɛ yen alahu taala kelen pe de subhanallah sanuya bɛ de ci la i b'a fɔ i da la a kɔrɔ bɛ dusukun na i dusukun bɛ ka ɲɛsi ka kuma fɛ o de kɔrɔ y'a donna makamul sufiya kɔnɔ dusukun f'a ka taa dusukun na de voilà
o de y'an ka sufiya bɛ daminɛ yan de k'ala kɛra ka zikuru bɛɛ ka baara kɛ n'a bɛɛ mɛn k'a yɛlɛma ka bɔ a kan a kana dan maqamul islami ka batu ma ka da sanfɛla ma n bɛ kan k'a fɔ subhanallahi sebiya bɛ ala ye iyyaka na'budu an bɛɛ de batu jaga i hakili i k'i bɛ ala batu la n'i dusukun ye ani hakili ye ala y'a b'i da in na i bɛ kuma la mɛ jaga dusukun ni ala ɲɛ bolo o bɛ kan ka taa foro la e ko iyyaka na'budu an bɛ de batu jaga dusukun ka ɲɛsin ni batu de a ɲɛ sera fɛn wɛrɛ la mana place an ka foro nin bɛ taa o la et puis i tun bɛ butigi min kɔnɔ i tun bɛ mɛtiri min sɔrɔ o nana i kunkolo la muso in ka gabugu nin o don gabugu kɔnɔ a nana e tun bɛ fini ko la e de kan ka kuma ala fɛ n bɛ de batu la subhanallah sira bɛ de mais ala ye dusukun filɛ o ma ɲɛ t'a la farikolo de ɲɛsinnen b'a la dusukun ɲɛsinnen bɛ fɛn wɛrɛw la sufiya tɛ ala lɔnna hakika tɛ sɔn de fɛ abada an ka sufiya n'i ma se ka nin kɛ dɔrɔn i ka sufiya a ma dafa fɔlɔ et puis i ka yeli bɛ dɔgɔya yeli bɛ sɔrɔ bɛɛ kelen de kan n'aw y'a kɔrɔbɔ ni fɔrɔla de bɛ yeli kɛ kelen tɛ fila tɛ n y'a fɔ yen ko an ta nin a tun bɛ kɛ don o don de k'a fɔ a kɛra lɔgɔkun ka dabila o tɛ dɛ don o don ka datugu dɔrɔn i bɛ dayira ye dayiratu nuraniya dayiratu nuraniyatul kubra ni don wɛrɛ sara dɔ wɛrɛ bɛ min ka girin fara bɛɛ ye tuguni i k'a fɛ k'o fɔ o ka ca ne b'a fɔ k'a daminɛ dɔrɔn aw fana ka commencer ka ye aw fana k'aw taw sɛbɛn a banna voilà a y'a daminɛ hali dusukun ye alqalb ma ka gɛlɛn dɛ ma ka gɛlɛn a fana bɛ kara daminɛ n'an sera o ma don min na a y'a mɛn an b'a kɔnɔ n'an sera a bɛ pratique bɛɛ kɛ cogo di an b'a fɔ aw ye i kan ka mun bila i dusukun na pour que hakili bɛ ta ka ca fɛn wɛrɛw la o ka dɔgɔya o bɛ kɛ cogo di an b'a sɛgɛrɛ fa wuli n'ala sɔnna mɛ an bɛ se ka dɔɔni an bɛ taa fo ka sofiya bayitu 25 don an bɛ taa ba bɛɛ la tuma o tuma an ka sofiya kuma nimaro bɛɛ man tulo la maa tɔ sa a tora pratique ne bɛ visa tɔ ala k'a nɔgɔya bi taa so tan ɲininkali dɔ bɛ ne bolo i delila k'a fɔ ko ala k'an na waati mɛn ala k'an na waati di yan k'ale e salen kɔfɛ i bɛ na i bɛ kuma donc bi fana i da turula yɔrɔ la dɔɔnin donc n bɛ fɛ i ka walawala dɔɔnin kɛ an ye a la ka taamasiyɛn dɔ d'a ma an ka se k'a dɔn ka se ka dɔ faamu a la dɔwɛrɛ tɛ gundo wɛrɛ tɛ ne bolo a la koyi ne ye waliyu de ye ko nin ko fasɔn n'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka ikhlasu la ala ye ni nɔgɔ t'a la nanbara t'a la fewu ala yɛrɛ b'a la i tɛ tɔgɔ ɲini i tɛ jama ɲini i tɛ mɔgɔw ka nafolo farala ɲɔgɔn kan k'o nɛgɛ k'o si ti ka ko la khalisa liwajillah ka mɔgɔw karan k'i ni di lɔnni ma ka segin a nɔfɛ ne hali kuna se ne taara kitabu san yɔrɔ dɔw la e ala an bɛ kan ka kitabu ɲini yɔrɔ nɔgɔlen bɛ an bɛ kan cɛ ko jaga i ka lɔnni ko nin bɛ san la ilaha illallah jaga i sigira lɔnni nɔfɛ koyi ko dukɔrɔ ko bɛ tɛ dɛ k'a karan ne bɛ n sɛgɛnna de n ye ɲɛni min kɛ lɔnni nɔfɛ ala b'a kalama n fa b'a kalama dugu tila fɛ une heure n dɔgɔmanin a bɛ na bolo kɛ kungo la e dogo a kɛ dɔɔni dɔɔni ala ka di bi o y'a sɔrɔ n tɛ ka taa dansu la fana a ka di bɛɛ ye o ka taa tulonkɛ la a ka di bɛɛ ye o kamara karan kɛ sogo o so o ye ala ka inayaw de voilà donc fo ka lɔnni ɲini de olu de ko wali dɔw de ko mɔgɔ ka hayatu kɔnɔ n'a taara ni méthode nin fɛ yani irfani sira yɛrɛ fɛ e de kan ka mɔgɔw bɔ dibi la su ni tile mɔgɔw bɛ ko kura ka ala kanu don mɔgɔw dusukun na ka libéré don mɔgɔw dusukun na e bɛ ala ko de yira mɔgɔw la waati bɛɛ parce que n'i ye ala lɔ dɔgɔ i bɛ n'i yɛrɛ kɔlɔsi ala ta kɛ la o e ma ye wali a tɛ fɛn nafa parce que a ma daminɛ ala ko la o wali bɛ kɛra sun tigɛ a ye nin dabila a tɛ dabila parce que i m'a tigi dusukun da fɔlɔ ala kɛra y'o f'i ye ko dusukun kelen bɛna dabila farikolo bɛɛ b'a dabila mais dusukun ma dabila ko farikolo b'a dabila a t'a dabila nin de ye kuma ye i b'a daminɛ dusukun de la fɔlɔ k'o dilan fɔlɔ islahul qalb ko ni mɔgɔ ka baara kɛra ye ko hali a salen kɔfɛ ni mɔgɔ min ye problème sɔrɔ ni ala sɔnna a ka kalanden kɛrɛkɛrɛ la bɛɛ tɛ dɛ kalanden kɛrɛkɛrɛ la a bɛ na ye o a bɛ na ko problème na a bɛ na f'i ye waliyu y'o fɔ parce que a tun bɛ baara na ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ni bɛ yen ala bɛ n'a bonya halisa a tun bɛ ka ala lɔnni di mɔgɔw ma a ka kalanden bɛ kɛ problème la n'u bɛ ɲagami ala ko la kosɛbɛ tuma a bɛ na ka fɔ nin de y'a kɛ cogo ye voilà ne ta o dɔrɔn tɛ gundo wɛrɛ si tɛ n bolo a la n tɛ halibu lɔn n tɛ gundo lɔn n tɛ foyi lɔn n tɛ foyi lɔn han voilà mais n tɛ foyi lɔn ni n ye ala ka lɔnni filɛ voilà ni ala ka lɔnni filɛ an b'a fɔ n tɛ foyi lɔn ne tɛ aw cɛla n t'a fɔ n tɛ fɛn ye bɛɛ bɛna min nɔfɛ wa fɔ n tɛ fɛn lɔn ala ka lɔnni dafa n tɛ foyi lɔn an ka kɔrɔfɔ k'a la ala ka sijani kɛnɛya di ma والله
abegafo huwa Allahul Ghafur huwa Allahul Wadud huwa Allahur Rahman huwa Allahur Rahim huwa Allahul Malik huwa Allahul Qudus awana gambi alami masijitu mamado masamina ne gambi masamima wili tumamado masamina ne gambi alamima chobo yakele mado masamina huwa Allahul Ghafur huwa Allahul Wadud Bamalade gokuranena anga wele ka bonjabi anga la wele ghafarula ya fama sae alaye Bamalade gokuranena nanya delika bonso anga la wele rahamanuna hinati alaye mogomana ke kogola imanyi na sabugo alakane majidi Muhammaduka ahsanu salawatullah alade kaini davembaye afudalu salawatullah akafusani davembaye habiballahi salawatullah abi alafani davembaye habibullahi salawatullah alabafani davembaye akirami khalqillah akabuni davembaye akirami khalqillah abi alabuya davembaye rasulu kera sabunyumanye alabeye mamaduchi kiraya vo jamabaye aitwanga alado aungala batu dunu Allah amatono soro lara arasulu ya vo jamabaye kangasira alanye mogo bidogo mogo de la jajonti dogo la 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 mabi kominu ngeti biula alade yo shere waibi kominu la jamaula ha jama ya rabu shere ya angadon wala mebawu oti foi faraka alaga ma sayudun dabale wani dia bajaraka alagota angado en la mebawu oti foi faraka masala wasama say alaye yere mawani fi mana jumanya hu yogi yere la ni jara somi ni dia kono na filisoe wadi jara somi vana edinya e kamana gansoe ni dia jara yoromiye dingaye la jarabili soye kono na filima na jomi soro ikijigi alaye
Yakuba dugure fama ala kanu joni ala kira kanu joni ne aka wajulu me odoni bije ngabi se saworo de manele yagure dugure nyinina odo ibe kunu wajulu la ibi kumana adamaga ambe fa adamaga ala ya sondoni bela ikumana adamunga neyo yetelela fama la de kanundona abibu madana na boye Allahu Rahmanu Allahu Rahim anabanya fo jamabaye ala ya son fembala mogodo be chinya defo ute chinya wale ya Allahu Rahmanu Allahu Rahim huwa Allah 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 Rahmanu huwa Allah Rahim Habibula nai soba manyarela nebi kabilala habibu mebagu e chinyaminyela nebi fega waiko Allahu Rahmanu Allahu Rahim igane gara famala ala de ko kuranena soni awunga batudeka ana folaka ala de don majame patulabi uluma fama ala don ni dun ti femindo ni kibo walea itinyani ga wotiani ngo tiani laudun chayara baba Allahu Rahman